Hi guys, good evening. So 8:30 na no sa gabi umad ko karon. So kaganihan nag-inom lang ko og bulletproof coffee. Tapos kani karon nakoy piniritong tilapia unya giprito sa coconut oil and then ako diri kuan ampalaya, ginisang ampalaya nga naay itlog unya gibutang ahos, bombay, unya kamatis og Pinoy style bagoong ni Perfect Match low carb selection. So mga una ta. Unya naata diri kuan kamatis, unya bombay tapos apple cider vinegar gibutangan og coco amino soy substitute from Perfect Match low carb selection gahapon. So mga una to kalami. Uy, ang isda tanawa. Lami kayong tilapia guys pero maghinahinay lang takay ang bukog in tawon.